والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن يفوسنا السلام يكين مرغند إروان شان ونيوبون نكون دير كوي باع يردا فائدة كاير غبائر مجرى فائدة دائر مجرى نفندا ونوغتي ميسكا إرغدي سورو بوبو أغتي كانغتي إير السلام بوبو سي kangati ifo nkuna zabano wora annemo woni kayir ko subhanahu wa ta'ala nirno kangati telefone yo zabano wana yo kan laraba gina sai al ajhizatu zakiyya sanda dai goyjinen no kanga charam gumo kan wanda lakkal gumo igo goy bobate sanda ni gane lakkal ko nyanno agoy rafo tay kan bore ga sambu ay kul kan te da hije dono ni gidi igo sobe go fotay sambu ga chabe ala minute ay kanno gogate groupe bayra wala youtube ay bon wala facebook ayra da labari no borega tonandi to wani woci nara har yungo na kan foya al-silama yite kan il al-silama tare addina asiyar danda ya dinga ho kan boyre bir mirnya fosine mo handir mo bay hay kul kan al-silama tare addina a harraman di tare to ba portable ra aga haram ay kul kan ine tare haramno way borwani guneyan haramno way bor gelli guneyan haramno yadinno fitina har kul kan sharia siyar danda imate tare to yadinno telephone rabumbo ase halal da tari no matka ga haram bor matari tare yadinno telephone ra aga haram bal dirgune telephone wana haram taraga lalaga bisa tare wana zam telephone wo aga koinan kan nice man koy irkoy diya sallallahu alaihi wasallam lokaci fo akanigi hindiri kam malaika ka in sambi konda aljanna rayni ke bugom ne kango ara in ke bunu nara borenki go gurzugay ago ira boren kan adi go gurzugay annabi sallallahu alaihi wasallam ha ifo maga sai ni go bore gurzugay ine boren no kanga biye go tunu e mingay tarite kan tarodin tablughul afaq aga karga sai an dunya kerway kunara to ndi hun kuna wane wo aga tabbatan dir se boku kan na tarite whatsapp ra wani na tarite youtube ra aga karga sai wal facebook mo ak karga sai an dunyara nan kul minti za follora to hal america to hal manga da manga wani usayir nya fo sinir ma hagwai ago mi sai kambo irga ba ir mujallal kalcandi kun ni gidal sinamu no bu yammati ase ababu no bu wala iza no bu wala kayna no bu wala ifo kunni mi di borama fota sambu a fodai zabura profilo bon nigidi boraga hantum andoy wala mate ibitik zanidi aninga istatio walir mene profilo fota te ibitik to mtabbatan diga bai kan buyanno agoke bakante ngase iri bai woni annasara ni ga baida alislam tare addina mu anir ganje imsir bo himandin da annasara hikulra to ngew de bin hasarwai duwai ba bankare bi ni gida yadin no haykul ibi fule bi wonto bay matini gine linet bi haykul ibi wani alamu no ngayo do kanga cebbin hasaraw boy buyan no te ngese to amma islamu wo da buyan te ni semanto ne ranu ni ko furo wo kan no gono ni nyak fo sina magara ase yadin no din gonan kan ine buyan wote mo koy ga dum a cin fodo mo koy nan kiga kasance mo koy nan kiga jingaraga mo koy sarado nan kiga da wal sarara magara ase irko ma tabbatan din da hayan yake gita sai wani gati muradu bero kan yi ba a fodairin bai foto abumbo a asulo alfaga isalan abo alfaga boba kul gadi kan foto ga haram kan manti darura wani ir zaban foto yau dai kan yi sambu sandi mane nim ka foto sambu nim complete gidan bakai min foto sambu wani har yanno ka alfaga isalan kan ga haram hadisin kanka a cikin rasi شيخ عبد العزيز بن باز أقول تركا ولا في حكم التصوير في الإسلام هاي كان بسا حديث وران كتشين داي فانكا الفقا كتي كي كل سلام فوتو حرم ترابون حديث إنه كي ينتبت ودين سالفقا أفنغني كلو كان وندبي دو كان سندبي على كل حال دبور بابورن فون كاكورا نبي نبومبتو داي بور ممورو يسمبو يامي تو هادينغا با فون سنيني غوتي يا متبوكو bora a bangabu waka a gilman di an dunyara an te akwai ngicin fodo waka ga ba fune ha da al-islam hannano imagara a sai wace kun lokaci ka lokaci sun kufa bin da izai da sargaino imi ga sargaita sai sarga na faga to ado
da umra no aran ko ta sai aran cin ta sai umra da hajji no aran mata sai hajji to amma ya mu bor mutunu so bai ginin ya ko sina bu ko fota dan wal hanni midi boryan da jiro bare kunni minito ya ennan ne ya son kan filana te gasi imu fota samba groupe era imu fota samba bore se walima da profile bon filana ay babono ani bo babono kan to canfe to irgo fongo ni ga wani matal islamu goyno al islami sabai do wani yalham yanton ton yanno idi yadi ngawo kan gono so bai ga ni bu kwase walon kuno kirgo gadi irin ya fo sine soje kayyan han fo andi koy inge wani goyera izu futen gono kan ga cingi wi iga attack yante soje din dibu nigi di boray dine filan do filan yon igo bu koyra ko nigi di fote ni so bagi chabe filan no ay kayno no filan no ay berno filan no ay cini ko dey pe atonna kaza da kaza ifudu foto yu asiha gunda wal a ni go bisa ni di accidente kara bor zangay no bu wal bor waygo wal bor margi fo bor yam mari jere al borenno jere wo borenno o le ke makaga wasigi fa ba ko nigi di portable no boral samba bo foto sambu amne wo gongi di masiba kante nongo filana irneya irgo bisinirdi wal irgin nate gun matkam bore marayda gun matkam bore buda an fonni kagar way bore igo al haliyan rakan sikanu ka man hagu al burwane midiya man ti dole no din kaga salam babu yannote ba mare yannote amanto ni ma accident wo fota sambu bore sini ngala banandi al silamai sonda nongo filana no ha asaw yakin te barkan bayinga nyezo go kar filana ra fam kokari ga kaga ceci ga kaga ceci hay kan ga hagunda im ko gati hanin ga wani yanno ga hagunda irga irmu kolanda manti kaga diga foto yen samba hay wo hunkuni te fitina boraisi ite fitina bambata ago kayen ga haramra hunkuni hijedo da cebaydo way borai wando waniyan da izwayan kayan ito hijay asi halali minga itala mai bangandi matkil ko subhanahu wa ta'ala ni wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna sahal al wabore se minge tala me bangandi kama tukurnya se wala ikwara bore kayan aga halalin gande ma di chare kamantin da hija to ni mi bora mingo foto sambu we bore ze hawi bayan kulsino tarbiya kulsino mana ladabu kulsino amingo fota dake andunya kulgo gidi ya mana haykan mu imahim gidi ayadi al suture ajalle atala mai di itkabayan al burwani sasi halal yani ngani ya fosin way boray da alboray kul marganta ayiwo kan sharia anir ganja irmu ko kerir mamora irmu sila sabu ka rezo sosiono irgonde liberté mtede haykil gabala addina wo ngono ga hagun da bor ma qur'an hali kulra al addina wo din gana matkan cine akada da matkanir ya madda to kulu irga fulanzam irga halasi irmurado gate irmu la sabu gidi annasare wonga ino katir sere so sosio hayo annasare hayo kai ir boray gogate dingay sai lilare da hay kante boray ga sambu sabai ga samba niska gar annasaro mate da andunya vaccine no annasare ba andunya ga bisir da addini jangaino ija addinin da ir da janga hawi bayanno isi hawi bay amma ga margan woni kulu igingay bo hagoy mi sai wodu mayra mantai kunno igi sambu ga samba manti hay kunni igi chabboray sai ni di bore hunkuna fitina to dai dabbin hasar rano bora goni ga bayaga dabbin kani rana goni ga bayaga he bal da naruyan na koy ni ga bayaga zam kadda hantumai go koy nariya ay go nangu filana ir ko nangu filana wadin sayir di bor foka hantum masalai kayan go wadin dumaira facebook kay bon borem di ginge bafunai dede ay wo yakin ne goda yakin ne te yakin no gore sai yakin ne go te yakin no go sai hay kusini kan ay kan ga gunda dai kan sa gunda kul bore ga dake kan han fo bor fo akoy nari yanga ninga famiyo kuli go so be fotai sambu te mise à jour ayir ne ayir go kwar filana ir ko vacances kwar filana igo di deman tingay chabono kul ngay manto murado mante igo adin kal zai fo kan gi bay agi kwar bay adi visa facebook ko bon ikoy nari yang ngabinda ko ge jippo windora ka ko ge jippo windora ir ko te boren mayo ja iko gadi ikonda komisaria komisaria na ha filana ifo magano matunon tigi beka windu ko isino kan ko jippo windu wan hora ane mise à jour ki te facebook ngono ta nga bay kan lalle isifu igo na yerra to la sabu gidi al-islam
wani kannaka sharia fokusina ne ya bo zunuba kan borgudu ara kannaka mu koy ni ngene ni andun ya mbugo gsara hannim di bor yandi hije noruni katubum bo so haya to do bor nan kan hije noruni katubor izose wato karo izo sosiyo manka di katubungu da beira im katin izo se hije noru im katugo gine hija gine im katte suji nori im katte ay foday foyan valise dai kage manda bor kul sibe kadai bor ma afila na masha Allah ikati izo se yakine im kai wadinga to son fotai ni ga sambu video wai ni ga sambu gidi ga bolsai gidi ga foma gun gidi miliyon wai cin da taki ni ka tafilanse wa hijo fotani ya ima chabu bongo go konu walde hije no ga baga te fami wara bore ga fotai sambu ar hijo fota ima kole wa hijo fota im chabe al-islam manga chance manga al-islam tare la dabo manga al-islam tare ya maryangai ni maka chance jangai se ni min wanda chabe an dunya kulse ga daga profil bon vivement tel jour l'islam irin bai da dina asiyar dan da wani mesen no kan ga haram bor wande wal babor kan man tibor wande ni izo way bumbo mu ka diga foto ce ban dunya bor wane se im so bai gidi a jallo kan sabundi midiya way bore ini mi sutura ini mi ngai bongo dabu ini mi ngai bon sutura way boram ka nga hamno kul ka tare ga foto sambo nga bon cebe wani hariyan no kan ga haram irin muhammadu ko subhanahu wa ta'ala irin bai kirga bugi dirga an dunya na irma hagwai dir burkintara irma hagwai dir wani al'ada hannai kirtu birka higa lama yau har yanno kirsi bai zabano kata irga matkal fagani irgi zabano lebandi iri zabano sinda lokaci iri zabano sinda lebu fokul wa ma li zamanina aibun siwana wa laysa dhi'bu ya'kulu ra'ma dhibin walakin ba'duna ya'kulu ba'd al-iyana al-fagani iri zabano sinda lebu fofofa kul ir daygi tir zabano lebu irno go gir zabano mayo sara irno go gir lokaci mayo sara zabano amman barmakinin da zari ago dai matka ago za irko nan dunya taka barmayan kurmante to barmayan wo irdonati zabano masar irno sara lebo go irga irma jisiga hanse irma hamburu ko subhanahu wa ta'ala irma hagoy dir wani addina irma hagoy dir ladabu hanne irma hagoy da hawi bayan hawi yo gomnino adamai zamte barkan ga hawi bai wani harno kan addina an riyamar da insha Allah dunguriyan den bon ne no irgayi irgir ko subhanahu wa ta'ala wani amata irin yak fosine imate boren kan gonda hanga yankan go kurda bayani wani yankir gote imate boren kan ga ta da ya mariya har ne kirgo to ran da kyarga imamoru halale kan irgo kyar hamburan da funiga irkul mahallasi irkul bongay madabu irkul mate hayka irko subhanahu wa ta'ala ga ba ga yardanda kalim ne cerse wa subhanakallahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.